So guys, control test. Hindi muna natin kinabit yung motor sa blower. Ayan o. Kasi ito yung isa. On natin yung mini breaker. Yun o. Umilaw na guys. On natin yung isang yung fresh air. Ito yung fresh air guys. Kasi yun yung BFD o. Kung papalo. Yun o. Yung contactor dapat papalo yan pag ma-switch natin. Switch. Yan. O. Yun o. May ilaw na din yung isang ilaw guys. Wala pang ano yan. Load. Wala pang load yan. Ito yung exhaust guys. Pinagana yan palagi. Pag habang nagpipintura. Ito yung switch niya isa. Ilaw din ito. Dapat papalo yung isang contactor. Yun o. Kina guys. May ilaw na rin. Patayin natin guys. Dapat bibitaw yung contactor. Yun o. Matay din yung ilaw. Yung isa contactor nakaluwag. Dapat lilitaw. Yun o. Patay din. Yan guys. Ito ngayon, wala pang cable tie. Contemporary muna natin. Okay na to guys. Ayan. Okay. Lalagay na natin yung motor guys. Ito pala yung breaker yan o. Dalawa, ducting. Dapat ilagay ng ano yan, exhaust. Ito yung exhaust. Yan yung fresh air. Yan guys. BFD. Okay na guys. Tayo na natin. Dito sa breaker. Ito yung exhaust guys. Ito yung sa fresh air. Ayan. Namatay na yan. Sige guys. Hanggang dito na lang.